الحمد لله العزيز الحكيم سبحانه قهر العباد بالموت وقال كل نفس ذائقة الموت نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن الحور بعد الكون من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل لذيذة متخلدا فيها بسكنى قصره لا يعتريه الهم طول حياته كلا ولا ترد الهموم بصدره ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. اليوم إن شاء الله نتذكر حالنا في هذا المنزل الرهيب، نتذكر حياتنا في هذه الحفرة الضيقة المظلمة القبر. هو تلك الحفرة التي لا أنيس بها ولا جليس ولا اللهم إلا عمل صالح قدمه الميت قبل وفاته فهو أنيس في قبره ومذيل وحشته في رمسه. القبر هو ذلك المكان الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك بها ولا نبض في عروقه والإجسام البالية والعظام النخرة والأشلاء. القبر محكمة السؤال والمناقشة والاختبار والمراجعة والإضراب والأهوال والتوفيق والتثبيت. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر إما دار كرامة وسعادة أو دار إهانة وشقاوة والعياذ بالله. إخوة الإيمان، نهاية كل المخلوقات الموت، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه وتعالى. وبعد موت الإنسان لا بد من دفنه، لأن إكرام الميت دفنه،
لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أماته فأقبره أي جعله مقبورا ممن يقبر ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع ولا ممن يلقى في النوابيس فلله در القائل صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسكب الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني فريد وحيد القبر يا أسفا على الفراق بلا عمل يزودني. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجح منه فما بعده أشد منه. أخرجه الإمام الترمذي. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تدبروا يا إخواني ويا أخواتي تدبروا قوله تعالى سبحانه في سورة فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ فأين سكانها الذين بنوا مدائنها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها وأقاموا فيها دهورا فاغتروا بقوتهم فركبوا الذنوب. سلهم ماذا صنع التراب بأبدانهم والهوام بأجسادهم والديدان بعظامهم وأوصالهم. سلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون. سلهم عن الجلود الرقيقة وعن الوجوه الحسنة وعن الأجساد الناعمة ما صنع بها الديدان. محت الألوان وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه وغيرت المحاسن وكسرت الفقار وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء. أين حجابهم وأين طيبهم؟ أين رقاق ثيابهم؟ فيا للقبور ظاهرها تراب وبواطنها حصرت. تالله لقد وعدت فما تركت لواعظ مقالا ونادت يعني القبور يا عمر الدنيا لقد عمرتم دارا
موشكة بكم زوالا وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناها وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها. يا للقبور إنها دار الاستباق ومستودع الأعمال وجنى الحساد، إنها محل للعبر، رياض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالرحلة إلى الدار الآخرة تبدأ يا إخواني ويا أخواتي، هذه الرحلة تبدأ مع أول ليلة في القبر. يا لها من ليلة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نفعني الله وإياكم بالآيات وذكر حكيم وبهدي سيد الأولين والآخرين وأجارنا من عذابه المهين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا ولسائر المسلمين استغفروه إنه كان غفارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا وعزيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله سيد الجن والبشر. قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شيع عمر بن عبد العزيز رحمه الله جنازة ذات يوم، فلما انصرفوا تأخر هو، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها. قال: نعم، ناداني القبر من خلفي. يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. قال: يعني القبر. ألا تسألني ما فعلت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكتفين من الذراعين وذراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين. ثم بكى. بكى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذليل وغنيها فقير وشابها يهرم وحبها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر به. صدق
صدق المولى حيث قال في سورة قاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد. صدق الله العظيم. أخرج أبو داود وكذلك النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان، يعني الميت إذا دفن الميت وهو في قبره يأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة والبسوا من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفصح له في قبره مدى البصر. قال: وذكر الكافر يعني الميت إذا كان كافرا أو منافقا. قال: وتعاد روحه إلى جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. من ربك؟ يقول: ها لا أدري. ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، والعياذ بالله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الكافرين. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي رواية: ثم يقيض له أعمى أبكم مع مزربة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراب. قال: فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا ثقلين فيصير ترابا. قال: ثم يعاد فيه روح. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من أهل الإيمان، واجعلنا من أهل الإسلام، واجعلنا من أهل الإحسان، وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي نعيم في حليته عن عبيد بن عمير قال: يجعل للقبر لسان ينطق به فيقول: يا ابن آدم كيف نسيتني؟ أما علمت أني بيت الأكلة وبيت الدود وبيت الوحشة، والعياذ بالله. أيها الإخوة، المتكلم هنا في هذا الجو الموحش والسكون القاتل والظلمة المخيفة هو القبر. المتكلم هو القبر.
وإذا كان العبد صالحا قال له القبر مرحبا مرحبا وأهلا، وإذا كان عاصيا منافقا كافرا ظالما قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، والعياذ بالله. أحبة الكرام، رحلتنا إلى دار الآخرة تبدأ مع أول ليلة في القبر، فيا لها من ليلة. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: يومان والليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلها ولا ليلة مثلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. وأما يومان يوم يأتيك البشير من الله إما إلى الجنة وإما إلى النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. الانشقاق. Chers frères, nous parlons d'une station, nous parlons d'une étape. Mais en réalité, cette étape, c'est une maison. Et au fait, c'est la vraie maison. Les maisons dans lesquelles nous habitons, les appartements dans lesquels nous sommes avec notre famille, en réalité, ce ne sont pas nos vraies maisons. Ce ne sont pas nos vraies résidences. Nous ne sommes que de passage. Nous passons un laps de temps dans ces appartements, dans ces maisons. Mais la vraie maison, c'est celle-là qui nous attend. C'est la tombe. Ah, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire peur, mais en réalité, que ça fasse peur ou pas, c'est ce qui nous attend. Tout le monde passera par la tombe. Tout le monde passera par la tombe. Alors, parlons de la tombe aujourd'hui, cette maison qui nous attend. En réalité, nous oublions, ou bien nous feignons d'oublier l'existence et la réalité de la tombe. Mais au fait, ça nous attend. Je passerai par là, tu passeras par là, cher frère, tu passeras par là, chère sœur, que tu sois grand, petit, homme, femme, croyant, non-croyant, pratiquant, non-pratiquant, tu passeras par la tombe. Alors, parlons de la réalité de la tombe. Il y a une vie après la vie. Au fait, cette vie que nous sommes en train de vivre, un parmi les ulama, il a dit que l'homme au fait, sa vie ne fait que changer d'aspect, mais sa vie ne s'arrête pas. Il y a une vie après la mort, il y a une vie dans la tombe. Et quelle vie s'agit-il? De quelle vie s'agit-il? Alors parlons de cette vie-là. Mais cette vie qu'il y a dans la tombe n'a de sens que lorsque nous lui aurons donné un sens, alors que nous sommes ici sur terre. La dara lil mar'i ba'da al-mawti yaskunuha illa allati kana qabla al-mawti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Là où tu vas résider, et ça commence par la tombe, eh bien c'est maintenant que tu dois le construire. Si tu veux un appartement, si tu veux un studio, un T2, etc., etc., une villa, un château, une grande résidence, eh bien, commence à construire. C'est par tes actes, c'est par ton comportement, c'est par ta pratique, c'est par tes valeurs que tu seras en train de construire cette demeure qui t'attend. Mais au fait, quand tu es dans la tombe, il se passe quelque chose.
Et nous, on croyait que les cimetières, eh bien, c'est des endroits, certes, aux limites de la ville, en tout cas très éloignés, c'est ailleurs. C'est comme si c'était un ailleurs, un espace hors espace. Mais en fait, il y a une vie. Dans les cimetières, les tombes parlent. Mais les tombes, est-ce que nous entendons leurs paroles? Ce trou, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufrin nar. Ce trou que tu vois là, ça va être un petit jardin parmi les jardins du paradis si tu es quelqu'un de bien. Tu vas te sentir très bien. Tu vas te sentir mieux que dans ton palais, dans ta villa, ton appartement, là où tu habitais. Si tu es quelqu'un de bien, tu vas te sentir mieux, même si c'est sous le soleil, chaud, il fait très chaud, même si c'est pendant l'hiver, tu es enterré dedans. Eh bien, regardez ce que nous a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce trou qui nous attend, ça va être meilleur que là où tu vivais quand tu étais encore sur terre. Mais attention, rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufrin nar, ça va être pire que tous les drames que tu as pu imaginer dans ta vie ici sur terre, parce que ça risque d'être un parmi les trous de l'enfer. Hufratun min hufrin nar, parce qu'il va y avoir une connexion. Si tu es quelqu'un de bien, il y aura les deux anges qui vont venir. Mais avant l'arrivée des deux anges, la tombe parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est moi la maison de l'obscurité. Ana baytul zulm. C'est moi la maison de la peur. Ana baytul wahsha. C'est moi la maison dans laquelle vivent des vers de terre. Ana baytul didar. Et ces vers de terre-là, attention, ils ne vont pas être là pour... Non, ils ne seront pas gentils. Ils vont vivre de ton corps. Eh bien, c'est moi qui va sucer ton sang. Tu n'auras plus de sang. C'est moi qui va dévorer ta chair. Tu n'auras plus de chair. C'est moi qui va séparer. C'est moi qui vais séparer. Je vais séparer tes membres à l'épaule du bras, le bras de l'avant-bras, etc., etc. Je vais séparer ta hanche de ton corps, de ton buste. Je vais séparer la hanche de tes cuisses. Je vais séparer les cuisses de tes genoux. Ah oui, tes genoux aussi, du tibia, de tes tibias, les tibias aussi de tes pieds, tout. C'est moi qui vais faire ça. Ah, tu ne me connais pas. Mais attention. Et ce que dit la tombe, et c'est la réalité, c'est ce qui va se passer. Tu es là. Tu ne peux pas bouger. Tu ne sais pas qui appeler. Ceux qui t'aiment le plus, c'est eux qui vont te mettre dans la tombe. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on va dire quand tu seras devant la tombe? Ils sont où les proches? Et c'est les proches qui vont venir te mettre dans le trou. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que lorsqu'ils te mettront dans le trou, ils vont rester avec toi? Ah non. Ils vont mettre du sable sur toi. Ah non. Et après, est-ce qu'ils vont continuer à rester? Non, 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 ils vont retourner à la maison. Ils te laissent là tout seul. Ah, tu n'as jamais l'habitude d'être seul. Tu as toujours été accompagné par tes proches, tes amis, tes enfants, etc., etc. Maintenant, tout ce monde-là va te quitter, te tourner le dos. Tu vas être ici dans la tombe. Mais tu auras de la compagnie. Quelle compagnie? De quelle compagnie il s'agit? Tes œuvres. Ils vont se présenter. Ils vont te tenir compagnie. Tu as intérêt à ce que tes œuvres soient exceptionnelles. Si tu as fait que de bonnes œuvres, ça va se métamorphoser, se transformer en une personne agréable à voir. Il se mettra à tes côtés. Mais si c'est malheureusement tout le contraire, eh bien tu n'auras qu'une mauvaise compagnie. Imaginez,
Quand on part en voyage et qu'on a une compagnie, on est accompagné par quelqu'un qu'on n'aime pas, comment va se passer ce voyage? Ça va être tout le contraire lorsqu'on est accompagné par quelqu'un qu'on aime. طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيال. Le chemin est long, la provision n'est pas, il n'y en a pas assez de provision. Et la charge, on a beaucoup de bagages. Vous voyez les avions, on vous dit que tu as tant de kilos, si tu dépasses, il faut payer. Alors là, tu as beaucoup de bagages dans ce voyage-là. Il n'y a personne qui peut t'aider à aller porter les bagages. Ce sont les PG. Tu as intérêt à avoir le peu de bagages possible. Juste une mallette, une petite valise, même pas de bagages. Voilà, je voyage sans bagages. C'est celui-là qui n'aura pas de péché. Mais plus tu as de bagages, plus tu as de péché, eh bien, ça va être dur pour les transporter. Alors, tu vas avoir deux visites. Deux individus qui vont te rendre visite. Ah, ça fait peur quand tu les vois. Nakir ou mon nakir, ça fait peur. Ils vont déchirer la terre pour venir. Et ils vont se présenter devant toi. Ils vont te poser des questions. Ils ne sont pas agréables à voir. Ils ne sont pas là pour être gentils. Ils ne sont pas là pour te faire plaisir. Ah non, ils exécutent une mission. Et cette mission, c'est quoi? Te poser trois questions. Trois questions. La première, c'est qui sont ton Seigneur? C'est pour ça que quand tu dis là, il est dans ta vie, sache que tu es en train de dire quelque chose qui est très important. Ah, mon Seigneur, c'est Allah. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité à adorer si ce n'est Allah. Personne, je n'adore personne. Allah. Wama dinuk. C'était quoi ta religion? Et tu dis à l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينة. Alors, tu vas dire ma religion c'est l'islam. Je me suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont te poser la question par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la troisième question. C'était quoi ta relation avec cet homme? Cet homme qui a été envoyé. Il dit ah wa huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai cru en lui et j'ai suivi son enseignement. C'est pour ça que ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vous donne comme conseil, recommandation, prenez-le et suivez-le. Ce qu'il vous interdit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors, éloignez-vous-en, parce que tout ce qu'il nous dit, c'est pour, masha'Allah, nous éviter les affres, les difficultés, masha'Allah, les problèmes, quand on sera déjà dans la tombe. Parce que la tombe, c'est le premier passage du voyage. Parce que combien sont-ils ceux qui sont dans les tombes? On ne sait pas. Depuis combien de temps il y a des personnes dans les tombes? Il y en a qui sont dans les tombes depuis plus de 1000 ans. Et ils attendent encore. Ils attendent encore. Il n'y a personne qui sait quand est-ce que ça va être Yawm al-Qiyam. Il n'y a personne qui sait que ça va être quand l'ange va souffler sur la trompe pour dire que allez, c'est le jour du jugement. Levez-vous, tout le monde va se lever. Les tombes vont se déchirer. Tout le monde se mettra là debout. Pas d'habits, pas de bonnet, pas de chaussures, rien du tout. Comme on est né, on va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pour ça que, chers frères, réfléchissons par rapport à ça. Cette première étape. Et surtout la première nuit qu'on va passer dans la tombe. Tu es habitué à vivre dans la maison, tu dors dans ta chambre. Eh bien, parfois quand il fait chaud, tu mets la clim. Quand il fait trop froid, tu mets le chauffage. Eh bien, tu te sens bien, tu manges bien, tu bois bien, masha'Allah. Et là, tu vas tomber, dormir ta première nuit dans un trou avec des morts autour de toi. Il n'y a que des morts. Réfléchissons par rapport à cette première nuit.
s'il voit que tu as bien répondu, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Mais il se passe quelque chose. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ah, si c'est quelqu'un qui n'était pas bien, quelqu'un qui ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui était hypocrite, quelqu'un qui faisait que des ma'asi, que des péchés, alors, وما ربك, il va dire, la adri, je ne sais pas. Il ne peut même pas parler. Il va dire, la adri, je ne sais pas. C'est qui ton Seigneur? La adri, c'est qui? C'est quoi ta religion? La adri, je ne sais pas. C'est qui cet homme qui a été envoyé vers toi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La adri, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, kazzaba abdi. Il ment. Il savait, il ment, il savait. Qui c'est qui n'a jamais entendu évoquer le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Personne. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Allah a élevé son, lui a donné une renommée. Tout le monde connaît. C'était qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il va y avoir une connexion va être établie de sa tombe vers l'enfer. Il va subir et sentir toutes les affres qui existent dans l'enfer. Par contre, si tu étais quelqu'un de bien, déjà dans ta tombe, les anges vont élargir ta tombe. Vous voyez, la tombe, elle est trop petite, mais ils vont élargir ta tombe. Madal Bassa, à des kilomètres autour de toi, une tombe. Et tu as la connexion avec le paradis. Tu ne vas plus sentir le froid, plus sentir la chaleur, les mauvaises odeurs. Ah non, parce que tu n'es plus n'importe qui, tu es connecté au paradis. C'est pour ça que, chers frères, travaillons pour la tombe. Préparons notre séjour dans la tombe. Préparons, et comment préparer ces séjours? C'est par rapport à nos actes, à nos œuvres, à nos comportements. Tu n'es pas n'importe qui lorsque tu as la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et donc, chers frères, رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. J'en avais parlé ici vendredi passé. Je ne l'avais pas traduit, mais il y avait un savant qui s'appelait Al-Ma'arri. Il disait que, masha'Allah, parfois tu peux trouver une tombe dans laquelle on enterre quelqu'un. Des années après, tellement les cimetières sont pleins, eh bien, on creuse encore en ce même emplacement pour y enterrer quelqu'un d'autre parce que, eh bien, celui qui a été enterré là-bas, ça fait des dizaines d'années, il est devenu poussière. Eh bien, on trouve plus son corps, on y enterre quelqu'un d'autre. Et après des dizaines d'années encore, celui-là, il disparaît, son corps disparaît, devient poussière, on y enterre quelqu'un d'autre. Mais ce qui se passe parfois, c'est impressionnant. On peut enterrer quelqu'un qui était riche, et des dizaines d'années après, son corps disparaît, on y enterre quelqu'un qui est pauvre. On peut enterrer une femme, et des dizaines d'années, son corps disparaît, devient poussière, on y enterre un homme. On peut enterrer, machallah, un adulte, et des dizaines d'années après, son corps disparaît, on y enterre un enfant. On peut y enterrer parfois aussi quelqu'un qui est pieux, et des dizaines d'années après, son corps disparaît, on y enterre quelqu'un qui est pervers. On peut y enterrer quelqu'un qui est ignorant. Des dizaines d'années après, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'il dit رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. Et parfois, on peut même imaginer le sourire de la tombe qui sourit. Ah, regardez, j'avais un pauvre, maintenant j'ai un riche. Ah, regardez, j'avais quelqu'un qui était savant, un ignorant maintenant, j'avais une femme, un homme maintenant, un adulte, une femme maintenant, etc., etc., etc. Pour vous dire que, chers frères, préparons ce séjour. Ça nous attend. Ça nous attend et il n'y a personne qui va échapper. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Le monde, ça trempe. Les apparences de
de ce monde, ça trompe. Eh bien, parfois, on croit qu'on s'est accroché à quelque chose, mais c'est quelque chose, en fait, c'est rien du tout. La vraie vérité, la réalité, c'est qui est, machallah, une réalité palpable, qui n'est ni altérée, qui n'est pas altérée ni par le temps, ni par l'espace, ni par les contextes. Machallah, c'est ce qui nous attend après là. Alors, chers frères, préparons ce rendez-vous, parce que la tombe, elle rigole pas. Tu trouves ce que tu as préparé, ce que tu as œuvré, c'est ça que tu vas trouver, Inch'Allah. Et voilà, on voulait dire beaucoup de choses sur ce sujet, mais c'est un sujet, comme vous le savez, c'est un sujet qui est très vaste. On ne peut pas l'épuiser. Mais juste un petit rappel, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la baraka dans ce petit rappel pour nous et pour vous et pour toute la Oumma et pour l'humanité toute entière. Parce que, cher frère, tu as une mission sur terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la responsabilité de perpétuer ce message, car c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul, il a été envoyé vers l'humanité toute entière. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Alors, tu dois transmettre ces valeurs, les valeurs enseignées par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ces valeurs d'amour, ces valeurs de tolérance, ces valeurs de paix, ces valeurs de convivialité, ces valeurs. Transmets ces valeurs, c'est en transmettant ces valeurs que tu œuvres pour ta tombe. Et pour transmettre ces valeurs aussi, il faut savoir respecter l'autre, qu'il soit croyant ou qu'il ne le soit pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je ne finirai pas cette khutbah sans vous inciter à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Wa sallallahu wa sallimu ala man ursila rahmatan lil alamin. قال تعالى قولا كريما في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الحبيب من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله بها 10 مرات اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم السلام.